All right? Let's have a word of prayer. I guess Teresa will hear us and she'll come on in. All right? Let's pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity and the blessing and the privilege of teaching the Word of God. There is no greater honor than to proclaim the living Word of God. Father, I pray that your Holy Spirit will take our words and phrases and use us to transmit your message. May it increase the faith of all of the listeners, both here and those that take the class on YouTube. Father, we ask your blessings in Jesus' name. Amen. Amen. Carlos Marquina. Gracias, pastor. Gracias. Buenas noches con todos. Good evening. Bien, hoy entramos en un nuevo tema We're going to start a new subject tonight. y vamos a hablar acerca de las dispensaciones. We're going to talk about dispensations. Bueno, tendremos que decir qué son las dispensaciones. What primero, are dispensations? ¿no? Dispensaciones es la manera en la que Dios ha venido trabajando a través de la historia de la humanidad. It's the way that God has worked with man in the transcourse of history. Pero antes quisiera hacer alguna introducción previa. I'd like to give a brief introduction at first. Primero tenemos que definir que Dios es el mismo siempre. Let's define this and make this statement. God is the same as he always was. Bien, según Malaquías capítulo 3, Dios no cambia. According to Malachi chapter 3, God never changes. Ahora, eso no quiere decir que Dios no trabaje de diferentes formas con el hombre. That does not mean that God cannot work in different manners with man. Dios sigue siendo el mismo, pero God- trabaja de diferentes God formas. continues to be the same, but he can work in different forms with man. ¿No? Es como un padre, por ejemplo. He's like a father, for example. ¿No? Un padre, el padre es el mismo, The father is the same for all the children, pero tiene un trato especial con un niño but he treats one child in a certain way, y un trato diferente con un hijo mayor, un joven. and a child that's maybe an adolescent, a teenager, he will treat him a little bit different. El padre es el mismo, no cambia ni para el niño ni para el joven, It's the same father for both. pero tiene diferentes formas de tratar. He con has diferentes. different ways of treating both of his children. Entonces en la Biblia vamos a encontrar eso. In the Bible, we're going to see that. Dios trabajó de una forma con Abraham God worked in a certain way with Abraham, y encontramos una forma muy diferente con el apóstol Pablo. and we're going to see that God worked in a totally different way No. with Paul the Apostle. Dios trabajó de una forma con Noé y de una God- forma diferente con Salomón. God worked in a certain way with Noah, and he's going to work a different way with Jonah. ¿No? Pero Dios es el mismo. But it's the same God. Ahora, otra cosa que tenemos que entender Another también thing that we need to understand and have clear, es distinguir la cantidad de verdad revelada. to distinguish the truth that is revealed. Una cosa que vamos a encontrar a lo largo de las escrituras One thing that we're going to see throughout the scriptures, es que Dios ha ido revelando su verdad de forma gradual. God has revealed his truth in a gradual form. ¿Cuánto tiempo ha pasado para que podamos tener, o cuánto tiempo demoró el tener la Biblia completa? How long did it take us to have a complete copy of the canon of scriptures, the whole scriptures? Approximately, a little less than 2,000 years. Como 2000 años, dice. Muy bien, un promedio de 1500 años, ¿verdad? Approximately. Ya, es verdad. Approximately, yes. Ahora les pregunto, ¿podría Dios haberlo hecho en un solo día? Could God have done it in one single day? Claro, por supuesto, pero ¿por qué no lo hizo? Sure he could have, but why didn't he do it in that fashion? Porque Dios va a revelar su verdad de forma gradual. Because God is going to reveal his truth in a gradual form. Por ejemplo, Adán tenía cierta revelación de parte de Dios. Adam had a certain revelation of God. Había muchas cosas que Dios no le reveló a Adán. There were a lot of things that God did not reveal to Adam.
Con Abraham encontramos más revelación. Dios le va dando más revelación a Abraham. And then with Abraham, God gave himself more revelation to Abraham. Pasa el tiempo y encontramos que a Moisés le da más revelación. And as time passes to Moses, God gives him even more revelation. A David tiene más revelación que To Moisés. David has more revelation than the rest. Los discípulos, The de Cristo. disciples of Christ. Los discípulos tuvieron mucha más revelación que los anteriores. Those had much more revelation than those that had come before them. En el Nuevo Testamento, Pablo y la iglesia va a tener más revelación. And in the New Testament, Paul and the church are going to have much more revelation. Y en nuestros días tenemos toda la revelación de And in Dios, our day, we have all of the revelation of God. ¿no? Entonces, Dios va revelando de forma gradual su verdad. So we see that through time, God has revealed himself gradually. Y es por eso que encontramos que Dios trabaja con la gente de forma diferente en cada época. And so we find that God deals with people in a different manner in different times, De acuerdo a la cantidad de revelación que le ha sido dada. according to the revelation that has been given them. Dios es el mismo, no cambia. God is the same, he never changes. Pero trabaja de formas diferentes con cada época But he works with different people in different ways, en base a la revelación que ha sido dada. based upon the revelation that he has given them. Muy bien. Otra cosa que tenemos que diferenciar, Another thing we need to differentiate, Dios no usa siempre el mismo método con las personas. God does not use the same method with each person. Por ejemplo, cuando recién nos convertimos, When we were first converted, you and I, Dios nos dio toda su revelación. did he give us all of his revelation of his person? Bueno, tenemos toda la revelación en las Escrituras, We have all of his revelation in the scriptures, pero la Biblia dice que nos da leche espiritual. but the Bible tells us that God gives us spiritual milk. ¿Por qué no nos revela todas las cosas? Why doesn't he reveal everything all at once? Incluso con los discípulos. Even with the disciples. ¿Cristo les reveló todas las cosas a los discípulos? Christ, did he reveal everything to the disciples? No. Juan 16:12, And in John 16:12, la Biblia dice, aún tengo muchas cosas que revelaros, he says, I still have many other things to reveal unto thee. pero no se las puedo decir ahora porque no las pueden sobrellevar. But I can't tell them now because you would not be able to understand them. ¿No? Entonces, Dios con nosotros trabaja de formas graduales. And so we see that God works with us in a gradual form. En la medida que vamos creciendo, And at the way that we grow, de esa forma nos va dando mayor in revelación. the same manner, God gives us more revelation as we grow. Lo mismo encontramos entonces con los discípulos. The same with the disciples. A Cristo les va dando una revelación gradual de sí mismo. Christ gives them a gradual assimilation of his person. Por eso que en el Nuevo Testamento encontramos que frecuentemente And in the New Testament, frequently we see, los discípulos dice y creyeron en él. and it says, and they believed in him. Ahora, los discípulos no creían en él. Now, did the disciples not believe in him? Sí, creían en Yes, él. they did believe in him, Pero iban aprendiendo but cosas nuevas de but they Dios. were learning new things from the Lord that were being revealed to them. Dios les iba revelando cosas nuevas. So acerca de God él. was revealing new things to them gradually. Entonces ellos iban descubriendo. They were discovering. Entonces Dios es el mismo, God is the same. no cambia, He doesn't change. pero los discípulos iban descubriendo más de él. But the disciples were gradually learning more of him. Entonces cuando hablamos de dispensaciones, And we speak of dispensations. estamos hablando de las diferentes formas We're speaking of the different ways en las que Dios ha trabajado a través de la and historia that con el God hombre. has worked with man in different epochs or different time spans. Dios no cambia. God doesn't change. El mensaje de salvación no cambia. The message of salvation is the same. Siempre va a ser salvación por fe a lo largo de toda la historia. Throughout the Bible, it's salvation by faith. Pero la forma en la que trabaja es diferente. But the way that God works is different. Ahora,
Déjeme preguntarle, Let me ask you this. ¿qué Biblia tiene? What Bible do you have? Por ejemplo, Adán. What Bible did Adam have? Yeah, Jesus. No tenía Biblia. He didn't Adán, have a Bible per se. ¿no? Abraham, ¿qué Biblia tenía Abraham? Abraham, what Bible did Abraham have per Yeah, se? Jesus. No tenía Abraham, no tenía Biblia. Did not have one. Muy bien. Moisés, What about Moses? What Bible did he have? Or Jesus. bueno, Moisés va a tener los 5 primeros You're libros. going to have the first 5 Bibles, which are attributed to Moses writing them. ¿No? David David, what Bible did David have? Well, he va a had tener the, los libros de he Moisés had the books of Moses. Did y he va, have Joshua? y va a tener Josué, jueces He had Judges and y Salmos. Psalms, the book of Psalms that he wrote. Esdras. Esdras. ¿Cuál era la Biblia de Esdras? What was the Bible of Ezra? Scrolls. Él va a tener más libros, Up to ¿verdad? He's going to have more books than the others, right? Va a tener un poco más, pero aún He's no va going a to tener have a los few more, but he's suficientes. not going to have the total sufficient Bible. ¿Cuál era la Biblia de Juan el Bautista? What was the Bible of John the Baptist? Old Testament. El Antiguo The Testamento, Old Testament. ¿no? ¿Cuál era la Biblia de los discípulos? What was the Bible of the disciples? Old Testament. El Antiguo The Old Testamento, Testament. ¿no? ¿Cuál era la Biblia de la iglesia primitiva? What was the Bible of the primitive church? The Old Poco a Testament. poco van el Antiguo Testamento The y Old algunos libros del Testament. Nuevo But Testamento. little by little, they got the epistles of the apostles. Ahora le pregunto, Now I ask you, ¿cuál es la Biblia que usted tiene? what is the Bible that we have? Complete Bible. New and the new. La Biblia completa. We have the total Bible. Yes. Tenemos todo el Antiguo Testamento We have all of the Old Testament y el Nuevo Testamento and the completo. New Testament together. And we have church history too now to look at. ¿No? Entonces, ¿qué nos demuestra eso? What does this show us? ¿Tenemos más revelación? We have more revelation. No. Tenemos toda la revelación. We have all of the revelation. Pero con eso conlleva más responsabilidad. But with all of the revelation, we have a greater responsibility. Amen. Entonces recuerde, Dios es el mismo God is the a same. lo largo de la historia, no Through cambia, history, He never changes. pero trabaja de diferentes But He formas. works con el hombre. in different ways toward man. Ahora, este principio es importante entender, That principle is very important to have in our minds as we study this. porque muchas veces cuando no entendemos esto, caemos en errores de estudio bíblico, de entender Because la if we don't Biblia. understand this, we can fall into fallacy when we study the scriptures. Entonces mucha gente dice, Dios no cambia, Dios es el mismo. And so some people say, well, God doesn't change. He's always the same. Ok, en el pasado hizo milagros, hoy va a hacer milagros. In the past, He did miracles. Today, He's going to do miracles. En el pasado sanó a gente, ahora va a sanar a gente. In the past, He healed the sick. Today, He's going to heal the sick. Bueno, sí, Dios va a hacer Well, milagros. God can do miracles, sure. Dios va a obrar de una manera especial. God can work in a special way, Pero tengo que entender que son épocas diferentes. but they're different epochs or different ¿No? spans of time. Entonces no podemos encasillar a Dios bajo un concepto. We cannot put God in a box. ¿No? Entonces Dios es el mismo, sí, pero el mensaje de salvación ha sido el mismo a través de la historia. God is the same, yes, and salvation has been the same throughout time. It is by faith. Muy bien. Ahora, hay algunos hechos, antes de entrar en el tema que nos toca ahora, There's a few facts that we should understand before we get into the subject, que a lo largo de la historia de la humanidad that through the time span of history of man, han marcado una diferencia. they have marked a difference. Es decir, puntos cruciales a lo largo They de la are historia de la crucial humanidad. points in the history of mankind. ¿Cuáles son estos puntos What cruciales? are these crucial points? Primero, la caída del hombre. Number one, man fell from grace. La caída del hombre marcó un antes y un después a lo largo de la historia. Man fell from grace. It was before he fell from grace and then after he fell from grace. Otro hecho crucial a lo largo de la Another historia, crucial point, el diluvio. the great flood, the world flood. Que fue un evento mundial. It was a Universal. world event, not just an area event like some believe. Otro evento que marca
va a marcar un punto de quiebre en la historia de la humanidad, la Torre de Babel. And we're going to see the Tower of Babel. ¿No? Otro hecho, el llamado de Abraham. Another fact that changes history, the calling of Abraham. ¿No? Dios escoge un gentil God calls a Gentile, an unbeliever, para hacerse un pueblo. to make a nation out of that man. Otro punto importante en lo largo de la historia, Another point very important in the history of mankind. la promulgación de la ley, And the law is given and proclaimed ¿no? Con Moisés. through Moses. Otro punto importante, Another important point, el punto central, the central point of everything, la muerte y resurrección de the Cristo. death and the resurrection of Christ himself. ¿No? Y un último punto, And the last point, su segunda venida a la he tierra. is coming again, and it will occur. Entonces, estos son los puntos que marcaron y marcan una diferencia en la These historia are the del hombre. points that have marked and will mark crucial points in time. Entonces, ¿de qué hablan las dispensaciones? What do dispensations speak of? El mismo Dios eterno, It's the same eternal God. que no cambia, He never changes. pero cómo va trabajando de diferentes formas How does he work specifically with mankind in different spans of time? Entonces, hoy hablaremos de la primera de estas Today we're going dispensaciones. to speak of the first dispensation. Y se llama la dispensación de la inocencia, It's called the dispensation of innocence, ¿no? O también llamada la era de la libertad. or the era of liberty. Esta dispensación comienza con la creación del hombre This starts with the creation of man himself. y va a terminar con la expulsión del hombre del huerto And del it will Edén. end when man is taken out of the Garden of Eden. ¿Dónde encontramos estos eventos? Where do we find these events that occur? ¿En qué libro y qué In capítulo? what book and what chapters? New Testament. Genesis. Génesis, ¿no? Capítulos del 1 al 3, From chapters 1 through 3. ¿no? Entonces, en estos tres primeros capítulos In these first 3 chapters, vamos a encontrar we're going la to creación find del hombre y la the expulsión creation del of huerto. man and his expulsion out of the Garden of Eden. Muy bien, vamos a Génesis 1, 28 y 29. Let's go to Genesis chapter 1, verses 28 and 29. Genesis 1, 28 and 29. Acá encontramos que Dios, cuando crea al hombre, le da una responsabilidad. We find that when God creates man, he gives him also responsibility. Muy bien, en Génesis 1, 28 y 29, ¿cuál es esta responsabilidad? What is this responsibility? We find it in Genesis 1, 28 and 29. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of the tree yielding seed. To you it shall be for meat. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que Dios le dio? What is the responsibility that God gives man here? What is it? Be in charge. Put in charge. Muy bien, juzgar, fructificar, We juzgar la are, tierra. we are to replenish, we are to care for, we are to look over the domain that God has created. ¿No? Esa es la responsabilidad que That's Dios. our responsibility. Ahora, un dato curioso que encontramos acá. An interesting fact that we find here. ¿Cómo se alimentaba el hombre en esta primera How parte? did man feed himself during this first time? De las frutas y de los From the fruits and ¿No? Vegetariano. he was a vegetarian. He did not eat No. meat. ¿No? Es lo que encontramos Man acá. started in the creation, he was vegetarian. ¿No? Dice, de toda planta que dé semilla, de todo fruto, ¿no? Os será para comer. It says here very clearly,
And I have given you every herb bearing seed, which is to face on the earth, and every tree in which is the fruit of the tree yielded seed, to you it shall be for meat or for food. Entonces, del diluvio, vamos a encontrar que Dios le da la orden de poder comer carne. And after the flood, we're going to see that God then gives him permission to eat meat. But before then, God was not given permission to eat meat. He was a vegetarian. ¿No? Es un dato interesante. Very interesting. Muy bien. Entonces, pero esta responsabilidad incluía una prohibición. We have this responsibility, but there's one prohibition that God gives man. ¿Cuál era esta prohibición? What was the prohibition? Comerle la fruta que le dijo. Muy bien, en Génesis 2:15. And we find it in Genesis 2:15. Genesis 2:15. And the Lord God took the man and put him into a garden of Eden to dress it and to keep it. Y el versículo 17 también. Verse 17. But of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. Muy bien. ¿Cuál era la prohibición? What was the prohibition God gave man? Tenía una sola There prohibición. was only one. Not eating the tree of knowledge. Muy bien. No podía comer del árbol de la ciencia, ¿no? To not eat of the tree of good and evil, knowledge of good and evil. Bueno, y conocemos la historia. ¿Qué sucedió? We El know hombre the comió, story. What happened? They ate anyway, right? Yeah. Yeah. ¿no? Entonces, fíjese esto. El hombre, Adán no tiene mucha revelación, pero tiene mandamientos concretos. We find that Adam didn't have a lot of revelation, but he had a concrete commandment given by God. ¿Qué esperaba Dios de Adán? What did God expect from Adam? No mucho, solamente un mandamiento. He just wanted him to be obedient to that one command. Pero era un mandamiento. Podía Just one comer de command. todo el You could huerto. eat the whole garden if you wanted to, but from that tree, ¿No? Solamente es un only árbol. that tree, the fruit of that tree. ¿No? ¿Y cuál fue el resultado? What was the result? El hombre fracasó. The Rebellion. man failed. ¿No? Y eso es el común denominador que vamos a encontrar a lo largo de la And historia. that's the common denominator we find throughout the history of mankind. El fracaso del hombre. Man fails time after time. Ahora, en esta época, ¿cómo está el hombre? How is man today, for example? Ooh. En un estado de inocencia. Is he in a state of innocence? ¿No? No. ¿Cómo es? We know that. Era perfecto antes de pecar. Before, now man here, was Adam perfect, innocent before he sinned? Yes, he was Yes, it innocent was before he sinned. before sin. Yeah. Ahora, que no quiere decir que era perfecto. He was not perfect, but he was innocent. ¿No? Hay una diferencia. There's a difference between being perfect and being innocent. ¿No? Adán era inocente. Adam was innocent. No había tenido contacto con el pecado. He had no contact with sin per se ¿No? before he sinned. ¿No? Es como, por ejemplo, una persona que sabe que el cáncer va a matar. Like a person knows that cancer is malignant. Cancer is going to can kill him. ¿No? Y una persona que tiene cáncer. And a person that has cancer, El que tiene cáncer he that has cancer, possesses cancer, sabe que el cáncer es peligroso y lo va a knows that matar cancer is dangerous and cancer can kill him por experiencia propia. by his own experience. Un niño puede saber que el cáncer mata. A child can see his parent or grandparent die of cancer and know that cancer is bad. ¿No? Entonces, en este sentido, Adán era inocente, And so in this sense, Adam was innocent. no era perfecto. He was not perfect, ¿No? Pero Adán fracasó. but he failed. Ahora, recuerde, el ambiente en el que está viviendo Adán, And the environment in which Adam is living, ¿cómo era un ambiente social antes de la caída? before Adam fell, what was the environment, the social environment? Paz, tranquilidad. Paz, It was tranquilidad. peaceful, tranquility. Muy bien. El mundo The world, how was it back in those days? tenía problemas con la Did you contaminación, have problems with contamination? tenía problemas con la enfermedad, Did you have problems with ill sicknesses? No. tenía problemas con la delincuencia. Did you have delinquency? No. Era un mundo perfecto, It was ¿verdad? a perfect world in our standards. Él está en un estado de inocencia. In this state of innocence, No hay mal, there's no wrong,
no hay peligros, there's no danger, no hay muerte, there's no death, pero sin embargo en este mundo perfecto but in that perfect world, el hombre fracasa. but man fails. Entonces, ¿qué nos demuestra What esto? does this tell us? What does this show us? Que el problema radica en el corazón del hombre. That the problem is not in the world around us, the problem is in the heart of man. Fíjese, ¿qué dicen los políticos? What do the politicians say? En todo el mundo. And everywhere in the world. Mucha gente piensa que la política va a cambiar al mundo. People say, the politicians, they say, they're going to change the world. Si tuviéramos más dinero para la It says, gente, if we gave more money to the people, se solucionarían los we'd problemas. solve the problems. Si tuviéramos más educación para la If we gente, gave them more education, se solucionarían los it'd problemas. solve their problems. Si no tuviéramos delincuencia, se If we solucionarían didn't los have problemas. delinquency, we'd solve the problems. Pero dése cuenta que no es verdad. It's not true. Adán vivía en un mundo perfecto, Adam lived in a perfect world. en un mundo ideal, It was an ideal world, y sin embargo fracasó, but nevertheless he failed. ¿no? Entonces el hombre va a ser un fracaso So continuo. man is always failing constantly. Entonces a lo largo de la historia vamos a And throughout encontrar history, el hombre, el fracaso del hombre the failure of man y la gracia de Dios. and the grace Siempre. of God. Muy bien, frente al fracaso del hombre, Before the failure of man, Dios trajo un juicio, God brings a judgment. ¿no? Génesis 3, 23 y 24. We find this in Genesis 3:24. Genesis 3:24. So he drove out the man, and he placed on the east of the Garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado? What were the consequences of the sin that Adam committed? No aparecen. La primera consecuencia, The first consequence se produjo la muerte espiritual. brought him spiritual death. Piense esto, nunca, nunca Never, never el pecado y la muerte entraron en el mundo. had sin ever entered into the world until this moment. Pero después del pecado de Adán, But after the sin of Adam, por primera vez en la historia, for the first time in history, entra la muerte, comes death. ¿no? Entra la corrupción The espiritual. corruption begins, spiritual corruption. Entonces la creación se ve afectada. And then the whole creation is affected by it. El hombre nunca había experimentado el pecado ni la Man muerte. had never experimented death or sin. Nunca fue la voluntad de Dios. It was never in the will of God for him to do that. Pero a causa del pecado But entró. because of sin, he entered death and pain and all of these things. Entonces entró el pecado, Sin enters, entró la muerte, the death enters, y la Biblia dice que la muerte pasó a todos los and hombres. then the Bible says death passes on to all men. La muerte contaminó a toda la humanidad. Death contaminated the whole of humanity. Entonces, hoy en día, And today, todos los hombres a lo largo de la historia all of the people, hemos recibido esa carga. we have received the burden. Muy bien. Otra consecuencia, Another consequence. el compañerismo con Dios fue roto, The communion with God was broken. ¿no? Ahora, note que las consecuencias de la caída Notice that the consequences of the fall of man, la tenemos hasta hoy en día, we have it even today. ¿no? ¿Se acuerda que cuando Adán pecó, qué hizo? Cuando Adán pecó, ¿qué sucedió? When Adam sinned, what happened? And, well, he realized he was naked. Realizó su desnudez. Muy bien. La desnudez, muy bien. Pero también encontramos qué hizo. Él quería hablar con Dios. Did he want to talk? Did he want to talk to God No, at that he was moment? hiding. No, he didn't. No, No. he didn't want to talk to God. No, se escondió. He hid himself away from God. He tried to hide from God. Ahora, dése cuenta que esto lo encontramos en el ser humano de manera inherente. And we find this in man, born in man. Man per se does not want to come to God on his own. Ve a un niño Look at a little child, pequeño. little small child. Cuando hace algo malo, ¿qué hace? When he does something bad, what does the little boy do? Hides. Tiene vergüenza. He's ashamed. Se esconde. He hides. ¿Quién le enseñó a tener vergüenza? Who taught him to feel ashamed? ¿Quién le enseñó a esconderse? Who taught him to hide?
Nacemos con eso. Nacemos con eso, We're born with that. ¿no? ¿Se da cuenta? El niño, aún el niño, se The cubre su child, desnudez. No le gusta que lo even the vean. little child doesn't want people to discover his shameful actions. ¿Quién le enseñó eso? Who taught him that? Esa es la consecuencia, That's estas the evidencias del pecado. consequence of sin within every person. Entonces con el pecado entraron consecuencias graves para toda la And so we humanidad. see with sin, the consequences, grave consequences come to all of humanity. Entró el pecado, Sin comes in, entró la muerte death comes in, y la relación con Dios fue rota. and the relationship with God is broken. Esa es la situación en la que todo ser humano nace. That's the consequence which every human being is born with. Otra cosa que sucedió, Another thing that happens, la maldición, la tierra fue maldita, the earth itself was condemned. ¿no? Se requeriría trabajo ahora We would have para to poder work the comer. earth in order to have fruits and trees that would yield fruits and seeds. We'd have to till the ground, y la mujer pariría con dolor. and women would give birth with pain. Es la Entonces- peor maldición. She says that's the worst, Una de las peores. ¿sí? one of the worst condemnations. Pero fíjese, entonces un pecado And so I find that one sin trajo graves consecuencias a toda la brought great humanidad. consequences to all of humanity. Por eso Dios le advirtió tanto. That's a Adán. why God adverts them. Pero en medio de todo este fracaso, But in the midst of all of this failure, fíjese, todo el plan supremo de la creación the supreme plans of God, es como que todo se destruyó, it seems like it's falling apart. ¿no? El hombre va a morir, Man is going to die, ha entrado el pecado, and sin has entered into the está world. separado de Dios He's separated from God, y la creación es maldita. and the earth itself is condemned. Entonces, ¿qué va a hacer? Como siempre Dios, And what is going to happen? God has to step in. siempre el hombre va a fracasar, Man is failing. Dios lo va a juzgar, God is going to judge him. Dios va a mostrar misericordia, Then God will show mercy. ¿no? Y en este caso, ¿cuál fue la misericordia And que then mostró in con this el hombre? case, what is the mercy that God gives him? Hemos visto el fracaso, We've seen the failure. ¿no? Hemos visto el juicio de We've Dios, seen the judgment of God. pero ¿cuál fue su gracia, su What is misericordia? the grace of God? The promise of Jesus. La promesa de Cristo, The promise of Jesus. ¿no? La promesa del Salvador, The promise of a Savior that was to come. ¿no? Aquí encontramos lo que se conoce como el proto-evangelio, Here we find the pro-evangelium. ¿no? ¿Por qué? Dios le promete God- un Salvador. God promises Adam that there is going to be a Savior. Génesis 3:15. We find it in Genesis 3:15. Genesis 3:15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed, and it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Muy bien, aquí encontramos entonces la promesa de Cristo. Here we find the promise of Christ. El primer Adán, The first Adam, Dios le dio la gran responsabilidad God gave him a great responsibility. y el primer Adán ha fracasado. And the first Adam failed. Entonces, ¿cuál es la promesa de Dios? What is the promise of God? Vendrá un segundo Adán There's going to a second Adam will come, que va a restaurar that he will restore todo lo que el primer Adán all perdió, that the first Adam destroyed. ¿no? Satanás le va a herir, Satan will bruise him, pero Dios le va a herir en la cabeza. but God will hit him on the head, or bruise him on the head. ¿no? Es decir, el postrer Adán va a ser victorioso. And so the second Adam will be victorious. ¿Cómo cree que se sintió Adán con esta promesa? How do you think Adam felt with this promise that God gave him? Aliviado. ¿no? He felt relieved. ¿no? Imagínense que Adán era consciente de toda la He destrucción que había was causado. conscious of all the destruction that he had brought in by his action. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? How would we feel? Put yourself in his place. Si de nosotros dependería la salvación de todo el If mundo. on our behalf depended the salvation of everyone else, Y por una and decisión because of a wrong decision, destruimos y trajimos el pecado para toda la we humanidad. bring
sin and death for everyone. ¿Abraham era consciente de eso? Was Abraham conscious of that? ¿Adán? Sí. Yes, he was. Entonces cuando Dios le está diciendo, What God is telling him, Adán entiende perfectamente a qué se refiere Dios. Adam understands clearly what God is telling him. Lo que tú malograste, What you failed, vendré yo y lo I restauraré. will lo come and salvaré. I will restore it. Entonces era la promesa del It was the Salvador. promise of a Savior. Entonces encontramos la primera mención de Cristo. We have the first mention of Christ in Genesis 3:15. Otro acto de misericordia. Another act of mercy. Dios los vistió. And God covers their nakedness. Versículo 21, capítulo We 3, find it versículo verse 21. 21, Genesis 3:21. And Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. ¿Quién los vistió? Who clothed them? Lord. God himself. Dios los vistió. Imagínense, están escondidos, Here they are hiding their nakedness. dolidos, avergonzados. They were hurting. They were ashamed. Dios los busca, God seeks them out. les da la promesa del He gives Mesías, them the promise of a Messiah. los viste. He covers them. ¿Se da cuenta que ese es el amor de Dios? Notice that this is the love of God in action. Cuando nosotros fracasamos, ¿qué es When lo we, que hace when Dios? we fail, what does God do to us? ¿Se da cuenta que es Él el que nos busca? Don't you realize that it's God who stretches out his hand to you? Yes, he is. Es Él el que nos recoge, He's the one that brings us back into the fold. nos limpia, He cleans us up. limpia nuestras lágrimas, He washes away our tears. nos restaura, He restores us. nos viste. He clothes us. Es el amor de Dios. That's the love of God. Amen. Y otro acto de misericordia, Another act of mercy. los expulsó del huerto. He made them expulse them from out of the Garden of Eden. They were expelled. Ahora, ¿fue un acto de misericordia o Was no? was it an act of mercy? Yes. ¿Por qué? Why was it an act of mercy? You Because he didn't didn't want, deserve it. You didn't deserve it. No lo merecía. Muy bien, pero pudo haberlos dejado en el huerto. Could he have left them in the Garden of ¿Por qué los Eden? it would expulsó? not been good for him. Porque ya no estaban, ya habían pecado. No estaban. ¿Pero fue un castigo o una Was bendición? it a chastisement or was it a blessing? Blessing. ¿Por qué? I think it's just like you telling your child not to do something and facing the consequence of doing what you asked not to. Because God has warned them not to do a particular thing and they did it, and that's the consequence of. Muy bien, si hubieron consecuencias, es cierto. Pero piensen esto, si Dios no hubiera expulsado al hombre, If God had not expelled man from the garden, el hombre hubiera tenido acceso al árbol de la vida. man would have still had access to the tree of life. And that would Y el make hombre a no big hubiera problem. muerto nunca. And then man would have never died on his own. Ahora usted puede pensar, pero esto es bueno. You say, is this good? Pero le pregunto, I'm asking you, is this good? No. ¿sería bueno vivir con tanta gente perversa y que nunca mueran? Would Imagínense it cómo be, sería would el it be mundo. good to live with people that are 1,000 years will old. never live, never die? Si ahora no Well, se puede. then Jesus wouldn't be able to die on the cross. Muy bien, claro, también. Entonces el plan de Cristo no hubiese Ujú, sucedido. And The if we would plan have of been able Christ. to die and be able to be reborn. ujú. Muy bien, claro, fue un acto de misericordia. It de was an Dios. act of mercy. We No. might not be here. Huh? We might not be Ya here vivía, right? Uh-huh. if Christ that didn't returned. happen. Yeah. Entonces fíjense, muchas veces Dios hace cosas en nuestra So we vida, find many times God does things, cosas que no entendemos, things that we don't understand all of His purpose, That's why. que podemos pensar que es un castigo, that we might think God is chastising me, que podemos pensar que Dios nos está lastimando, God is hurting me. pero en realidad es un acto de bondad, un acto de Really, misericordia. it's an act of mercy that we don't understand. Porque si Dios nos dejaría en ese But lugar, if God kept us in that place, o nos dejaría con esa persona, kept us with that person, o nos dejaría en ese trabajo, kept us in that work place,
sabe que quizás sería muy dañino y autodestructivo It could para have been nosotros. auto-destructive of ourselves. Entonces Dios muchas veces permite God sometimes permits things que perdamos un trabajo, that we might lose a job, que perdamos la salud, that we might lose our health, que perdamos muchas cosas, that we might lose a lot of things that are dear to us, pero por nuestro bien. but it's for our own good. Porque sabe que si tuviéramos todo lo que quisiéramos, Because nos lastimaríamos. if we have all that we think that we should have, then we would not have the blessings of God. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué Dios me tuvo que permitir esa enfermedad en mi And why vida? did God permit this infirmity in my body? Bueno, tengo que decir que muchas de las cosas que nos pasan son consecuencias personales. a nuestra Sometimes a condición, lot of things that happen to us are because of ourselves. ¿no? Pero ¿por qué Dios no me dio dinero? Why didn't God give me a whole lot of money? Pero ¿por qué Dios no hizo esto? Why con mi did vida? God do this? So you can call on the name of the Lord. Porque Él sabe qué es lo mejor para Because nosotros. He knows what is best for us. Yes. Y entonces, aunque no lo entendamos, Even though we don't understand it, tenemos que reconocer una we cosa. have to understand one thing. Él jamás va a lastimar a sus He hijos. will never hurt His own children. Y lo que Él nos da es lo mejor para And what He nosotros, gives us is the best for us, aunque no lo entendamos. even though we don't understand it at that moment. Entonces yo creo que cuando salió Adán, And so when Adam left the garden, salió avergonzado, he was ashamed. triste, He was sad. no era un momento para celebrar, It wasn't a time of celebration, pero él sabía but he knew in his heart que lo que había, que Dios tenía una promesa that para él. God had a promise given to him that was going to be Él fulfilled. tenía una esperanza. He had hope. Vendría el Mesías He would have a Messiah a restaurar todo lo que él to mandó. restore all that he had failed. Y esa es la misma promesa que tenemos, And that's the same promise that we have. ¿verdad? Confiamos en esa We promesa. trust in that promise. El Mesías ya vino, The Messiah is coming, ¿no? Y viene por segunda and he's vez, coming a second time. ¿no? Esa es nuestra promesa. That's our promise. Entonces yo sé que muchas veces vivir en I know, este mundo I know es muy sometimes difícil. living in this world, Vivir con la salud quebrantada es muy living difícil. with our bodies in corrupt form or ill and fashion, broken down, Vivir con tantos problemas with es all of the difícil. problems that surround us. Pero recuerde, tenemos una promesa. But remember, we have a promise. El Mesías viene por The segunda vez, Messiah is coming a second time. ¿no? Es nuestro Salvador. He Viene is por our segunda vez. Savior. Él ya venció. He's already victorious. Entonces tenemos confianza. And then we have confidence. Entonces terminamos esta primera etapa de la We historia de la finished this humanidad, first epoch of time. ¿no? Una etapa triste, It was a sad time. una historia de fracaso, It was a story of failure, una historia de perdición, a story of perdition, pero también una historia que revela la gracia de but a Dios, story that reveals the grace of la God, promesa de Dios. the promise of God. El plan de Dios seguiría firme The plan of God will continue firm a pesar de nuestros fracasos, in spite of our failures. ¿no? Y esa es la promesa que tenemos en la Biblia, And that's the promise we have in the Bible. ¿no? El que comenzó en nosotros la buena obra, He that began the work in us, la perfeccionará. He will perfect it. Dios va a cumplir su plan en nuestra vida, God is going to fulfill His plan in our life a pesar de nuestros in fracasos. spite of our failures. Y eso es lo que tenemos que agradecer. a And Dios. that's what we need to thank God for. Amén. Amen. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful lesson that has revealed many truths that we might digest and understand and strengthen our faith because of it. Help us to use the lesson to also witness and to strengthen others. Bless us in Jesus' name. Amen. Now, we're going to have our break, and then after the break, we'll have our second class. Muchas gracias. De nada, hermano. Muchas De nada. gracias.